ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रयोदश अध्याय। ध्रुवर वंशे राजा बेण देखि ताहार दुष्टपण तापिता अंग गला वन त्रयोदशरे वर्णन। सुत उवाच मैत्रेय बाणी शुणी कर्णे आनंद विदुरर मने ध्रुव जे जननी सहिते निश्चले कल्प परिजन्ते बसिला जाई ध्रुव पदे ज्योतिष्क ग्रह चक्र मध्ये मैत्रेय तहु एहा शुणी विदुर पचारई पुणी। विदुर उवाच भौमुनि प्रचेतस माने केबासे केवण भुवने केवण वंशे किबा जाति काहार पुत्र से बोलांती पूर्वे से नारद बचने यज्ञ आरंभी केउ बने हरिंकी क्रिया जोगे पाई भभूतरिले 10 भाई से धर्मशील प्रचेतस यज्ञ विष्णुଙ୍କୁ करितोष जे भागवत कथा ऋषि ताहांक आगे थिले भासी से कथा कह मुनि मोते संसारु तरी विजे मन्ते। मैत्रेय उवाच ध्रुवर पुत्र गुणधाम ज्येष्ठ उत्कल तार नाम ताहाकु अधिराज्ये स्थापे ध्रुव जे बने गला तपे से बसी राजार आसने उत्तम रत्न सिंहासने पितार यात्रा शुणी कर्णे सुख न लभे दुख मने से जे स्वभावे आत्मज्ञानी समदरसी बुद्धि घेनी देखई सर्वभूते हरि स्थिर जंगमे अच्छी पुरी सकल देखे हरि ठारे निर्मल ज्ञान चक्षु द्वारे एकांत आत्मबोधर से गुण प्रवाहे से न मिसे जडांध बधिरंक प्राये भस्मभूषित शुद्ध देहे बुलई नाना मार्गे लुचि केही न पारे ताकु लखी जड़ उन्मत्त ताकु जानी बंधु बांधव मने गुणी मंत्री अमात्य गणे मिली राज्य रक्षण नित्य भाली बत्सर ता अनुज नाम सुंदर सर्वगुण धाम ताहाकु सकले विचारी स्वराज्ये अभिषेक करी स्थापिले नृपति आसने एमंत गला केते दिने सर्विथि नामे पत्नी तार जोषित गणे से गंभीर तार उदरु सुत जात होइले गुणे अप्रमित पुष्पार्ण तिग्म केतु नाम ईश ऊर्जदे अनुपम वसुजयदे षट सुते गुणे प्रख्यात ए जगते प्रभादो साजे बेनी नारी पुष्पान्न तुले विभा करी से प्रभा गर्भे तिनि सुत होइले जगते विख्यात प्रात मध्यान सायंकाल स्वभावे तेज अनर्गलम प्रदोष निशीथ जे व्युष्ट दोषार गर्भे तिनि सृष्ट व्युष्टर पत्नी पुष्करिणी ता गर्भे सर्व तेजा जन्मी आकुति कन्या हेला विभा किबा उपमा तारे देवा चाक्षुष मनु तार बीजे जन्मिला आकुतिर गर्भे नड्वला चाक्षुषर नारी रूपे कमला नोहेश्वरी
ତାର ଉଦରେ 12 ସୂତେ ଜନ୍ମିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜଜୁତେ ନାମେ ସେ ପୁରୁ କୁଚ୍ଛତ୍ରିତ ଦ୍ୟୁମ୍ନ ସତ୍ୟ ଯେ ଋତବ୍ରତ ଅତିରାତ୍ର ଯେ ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମ ଶିବି ଯେ ଉଲ୍ମୁକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଉଲ୍ମୁକ ତହୁଁ ଷଟସୂତ ହୋଇଲେ ମନୁ ବଂଶେ ଖ୍ୟାତ ଅଙ୍ଗସୁ ମନା ଖ୍ୟାତି ତିନି କ୍ରତୁ ଅଙ୍ଗିରା ଗୟ ଘେନି ସୁନିଥା ଯମର ଦୁହିତା ଅଙ୍ଗର ଅଟେ ସେବନିତା ବେଣ ତାହାର ଗର୍ଭୁଜାତ ଶୁଣ ହେ ତାହାର ଚରିତ ସେ ପୁଣି ମାତା ମହଦୋଷେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଲା ମନୁ ବଂଶେ ଦୁଃଶୀଳପଣ ଦେଖି ତାର ପିତା ଚଳିଲା ଛାଡ଼ି ପୁର ଦେଖି ତାହାର ଦୁଷ୍ଟପଣ କୋପେ ସାପିଲେ ମୁନିଗଣ ମୁନିଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଣେ କରି ତାହାର ପ୍ରାଣ ବେଗେ ହରି ପ୍ରଜା ଅନାଥ ଅରାଜକେ ଦୁଷ୍ଟେ ପୀଡ଼ିଲେ ଅତିରେକେ ପୁଣି ତାହାର ମୃତ ଗାତ୍ରେ ବିପ୍ରେ ମନ୍ଥିଲେ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥେ ଦକ୍ଷିଣ କରେ କୁଶ ବିଡ଼ି ମନ୍ଥନ କଲେ ବେଦ ପଢ଼ି ତା ଦେହୁ ପୃଥୁ ନାମେ ହରି ଜନ୍ମିଲେ ରାଜ ରୂପ ଧରି ତା ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷେ ବିଦୁର ମୁନି ଚରଣେ ଦେଇ କରମ୍ ରୋମ ପୁଲକ ତନୁ ବହି ପୁଚ୍ଛଇ କୃତ କୃତ୍ୟ ହୋଇ ବିଦୁର ଉବାଚ ଯେ ଅଙ୍ଗ ସାଧୁ ଶୀଳ ନିଧି ସର୍ବଲକ୍ଷଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ପ୍ରଜା ରକ୍ଷାକାରୀ ସେ ସର୍ବଧର୍ମେ ଅଧିକାରୀ ଯେ ବେଣ ନାମେ ତାର ସୂତ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଲା କେମନ୍ତ ପ୍ରଜାଏ ତାର ଦୁଷ୍ଟପଣେ ଭୟେ ପଶିଲେ ଘୋର ବନେ କିମ୍ପା ବ୍ରାହ୍ମଣେ କୋପ କଲେ ତାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ସେ ବିପ୍ରବରେ ଧର୍ମଜ୍ଞାତା ଆଗମ ନିଗମ ବକତା ଏଡ଼େ ଅନ୍ୟାୟ କିମ୍ପା କଲେ ରାଜାଙ୍କୁ କିମ୍ପା ବିନାଶିଲେ ରାଜାର ଶରୀରେ ନିଶ୍ଚଳେ ବସନ୍ତି 10 ଦିଗପାଳି ଯେ ରାଜା ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ ବହି ସ୍ୱଧର୍ମେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳଇ ଯମର ସୂତା ସୂତ ଯେଣୁ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଲା ଅବା ତେଣୁ ଏକଥା କହ ମୁନି ମୋତେ ସଂଶୟ ନର ହୁମ ଚିତ୍ତେ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଶୁଣ ହେ ବେଣ ଦୁଷ୍ଟପଣ କହିବା ନିମିତ୍ତ କାରଣ ଅଙ୍ଗ ଯେ ଅଶ୍ୱମେଧ କଲା ଉତ୍ତମ ଋଷିଙ୍କି ବରିଲା ସକଳେ ମିଳି ବେଦନାଦେ ଅନଳ ପୂଜିଲେ ସମିଧେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡକୁ ବିପ୍ରେ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଦେବ ଗଣେ ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି 10 ଦିଗପାଳେ ସେ ଯଜ୍ଞେ କେହି ନ ମିଳିଲେ ଦେଖି ବିସ୍ମୟେ ମୁନିଜନ ନିକଟେ ରାଇ ଯଜମାନ ବୋଇଲେ ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ ଏ ଯଜ୍ଞ କଲୁ କାହିଁ ପାଇଁ ଦେବେ ସେ ହବି ନ ଘେନିଲେ ଆମ୍ଭେ ପଚାରୁ ତେଣୁ ଭଲେ ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ କିବା କଳ୍ପିତ ତୋର ମନେ ପବିତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ସକଳ ନିଗମ ଉଚ୍ଚାରି ଆମ୍ଭେ ସକଳେ ଧୃତବ୍ରତା ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରି ଆମ୍ଭେ ତୁଣ୍ଡେ ଆହୁତି ଦେଲୁ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡେ ଦେବେ ନଇଲେ କେଉଁ ଭାବେ ତାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଣ ଏବେ
सकल कर्म साक्षी देवे किंपा नइले यज्ञ भागे। मैत्रेय उवाच अंगजे विप्र वाक्य शुणी दुखित मने नृपमणि। सभाजनक मुख चाहि कहई शिरे कर देई। कि मंद कर्म मोर अछि विप्रे कह धर्म लखी। देवे नइले यज्ञ भागे कारण कह मोर आगे। सदस्या उचुः एमंत राजा मुखु शुणी स्वधर्म विप्रे परिमाणी। बोइले राजा मुख चाहि ए जन्मे तोर दोष नाही। पूर्व अर्जित कर्म बळे संतति नाही तोर कोळे। अपुत्र दोषे देवगणे नइले यज्ञ निमंत्रणे। तू एबे पुत्र यज्ञ कर यज्ञ पुरुष यज्ञे वरम। तेबे सकल देवगण तो यज्ञे होइबे वरण। से विष्णु हबीर भाग पाई तोहर यज्ञे तोष होई। से हरि पुत्र देवे तोते संसारु तरी बुझे मन्ते। मैत्रेय आनंद चित्तरे कहन्ति शुण हे विदुरे। एमंत सभा वाक्य शुणी से अंग राजा मने गुणी। यज्ञे यज्ञ पुरुष तुंडे आहुति देले होम कुंडे। तक्षणे होम कुंडु जात होइला पुरुष अद्भुत। हृदे लंबई हेमहार कटिरे निर्मल अंबर। सुवर्ण पात्र करे धरी पुरे अमृतमय क्षीरी। विप्रवचने क्षीरी पात्र करे घेनिले नरनाथ। आघ्राण करी नासा द्वारे देला से निज पत्नी करे। से पुंस बन क्षीरी आनी गृहे भुंजिला ता घरणी। तक्षणे पुंस बन भावे पुत्र रहिला तार गर्भे। से गर्भु काल उपगते कुमार जन्मिला अद्भुते। दिन कु दिन से बढ़िला मातार अंश न छाड़िला। अधर्म अंशु मृत्यु जात से मृत्यु सुता जेणु मात। तेणु होइला अधार्मिक क्षत्रिय भावे अतिरेक। निरते धनु सर धरे लुब्धक प्राये बने बुले। निर्दोष पशु गण मारे दया विवेक न विचारे। तुल्य बयसी बाल मेले खेल खेलई कुतूहले। तांकु दारुण पणे दृढ़े चरणे चापी मुंड मोड़े। एमंत तार दुष्टपणे राजार अग्रे प्रजागणे। रोदन करी उच्च तुंडे कर अंजलि देई मुंडे। कहन्ति बेण दुष्टपण रोदन करी प्रजागण। एमंत अंग राजा शुणी खलपुत्र को घरे आनी। नाना प्रकारे धर्म कही अनेक प्रकारे बुझाई। शुणन्ते बहुतम करे पितार वचन न धरे। दिन कु दिन दुष्टपणे कोपे बहिले प्रजागणे। अंग ताहार कर्म देखी भालई अति दुखे दुखी। देख मु विष्णु पादे सेवी कुपुत्रे हेली पराभवी। सबुरी संगे निरंतरे महते दोरे हाचरे। प्राणीक मने बहु व्यथा ए दुष्ट दियई सर्वथा।
ଏ ପୁତ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କିସ ନାଶ ଇହ ପରଯଶ। ପୁଣି ସେ ରାଜା ବିଚାରଇ ସୁପୁତ୍ର ଛାଡ଼ି ନ ହୁଅଇ। କୁପୁତ୍ରେ ମାତ୍ର ଏତେ ଲାଭ ସ୍ୱଜନ ଗୃହେ ଛାଡ଼େ ଲୋଭ। ସୁପୁତ୍ର କୁପୁତ୍ର ବିଚାରେ ଚିତ୍ତ ନ ରହେ ତାର ଘରେ। ରଜନୀ ଅର୍ଦ୍ଧେ ନୃପବର ମନ୍ଦିରୁ ହୋଇଲା ବାହାର। ବନେ ପଶିଲା ନରପତି କେହି ନ ଜାଣେ ତାର ଗତି। ତାହାର ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେ ଅନେକ ଖୋଜି ଘୋର ବନେ। ନ ଦେଖି ନଗରେ ମିଳିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ଭାଳିଲେ। ରୋଦନ କଲେ ଛନ୍ନ ମନେ ବୋଇଲେ କେଣେ ଗଲେ ଶୂନ୍ୟେ। ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ବେଣଜନ୍ମ କଥनं ନାମ ତ୍ରୟୋଦଶୋऽଧ୍ୟାୟः। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣं ସମର୍ପଣମस्तु। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।